گورا ہو اور وہ بھی امریکن، آپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. نہ بیان لیا، نہ بلڈ ٹیسٹ کرایا، پولیس خود کیسز خراب کرتی ہے. سفارتکار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بندے مارے. امریکی سفارت کی گاڑی کی ٹکر سے شہری عتیق بیگ کی ہلاکت کے معاملے پر جسٹس عمر فاروق کے ریمارکس. کہا تھوڑی دیر پاکستانی بن کر سوچیں، ہر کیس کو ادھر ادھر نہ کیا کریں. آئندہ منگل تک ملزم کا نام ECL میں ڈالے جانے سے متعلق رپورٹ طلب. بیگم کلثوم نواز کی عیادت. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور صاحبزادی مریم نواز لندن روانہ. والدہ کو دوبارہ اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. مریم نواز کی ٹویٹ میں عوام سے اپیل. کہا اگر استثناء نہ ملا تو اگلی پیشی سے پہلے واپس آ جائیں گے. نواز شریف کی بیرون ملک روانگی بہت سے شبہات کو جنم دے رہی ہے. تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا رد عمل. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی محمود الرشید کہتے ہیں امید ہے نواز شریف واپس آئیں گے. انٹرپول کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. نام ECL میں نہ ڈال کر ملزمان کو فائدہ پہنچایا گیا. 25ویں دولت مشترکہ کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم لندن پہنچ گئے. 18 سے 20 اپریل تک جاری رہنے والی کانفرنس میں شاہد خاقان عباسی پاکستان کی نمائندگی کریں گے. ملکہ برطانیہ، پرنس آف ویلز اور برطانوی وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے. کراچی میں مبینہ زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی بچی کی والدہ اور بہن کا رو رو کر برا حال. پروگرام صبح سویرے سما کے ساتھ میں انصاف کی دہائی. ننھی رابعہ کے ساتھ زیادتی اور قتل کے خلاف دوران احتجاج جاں بحق شہری کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. الیاس کی موت سرکاری اسلحے سے ہوئی یا پھر کسی اور کے اسلحے سے؟ سیالکوٹ کی نجی یونیورسٹی میں معمولی تلخ کلامی پر طلبہ گروپوں میں جھگڑا. مکوں، ڈنڈوں اور کرسیوں کا آزادانہ استعمال. یونیورسٹی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی. فوٹیج سما نے حاصل کر لی. بچیوں کی حوالگی سے متعلق غیر ملکی خاتون کی درخواست پر سماعت. عدالت نے بچیوں کو 3 ماہ کے لیے والدہ میمونہ کے ساتھ رہنے کا حکم دے دیا. بچیاں اب عدالت میں آ گئی ہیں، اب یہ ہماری بچیاں ہیں. جسٹس شیخ عظمت سعید کے ریمارکس. کراچی والوں کے لیے اچھی خبر. نئی ایئر کنڈیشنڈ بس سروس متعارف پیپلز بس سروس پروجیکٹ کے تحت 10 بسیں چلنا شروع. بسیں داؤ چرنگی سے ٹاور کے روٹ پر چلائی جا رہی ہیں. کامن ویلتھ گیمز میں شاندار کارکردگی دکھانے والے ریسلرز وطن واپس پہنچ گئے. انعام بٹ اور دیگر کا لاہور ایئرپورٹ پر شاندار استقبال. شارجہ میں آسٹریلیشیا کپ کے فائنل میں جاوید میانداد کے بھارتی چیتن شرما کو لگائے گئے چھکے کو 32 سال ہو گئے. یہ چھکا اب تک بھارت میں بھلایا نہیں جا سکا. میسی اور سوارز کی غیر موجودگی. سرگی روبرٹو کو ملا ریڈ کارڈ. سیلٹا ویگو کی ٹیم نے بھرپور فائدہ اٹھایا. اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں بارسلونا کے خلاف میچ 2-2 گول سے برابر کر دیا. مبینہ کیمیائی ہتھیاروں کی تحقیقاتی ٹیم دوما پہنچ گئی. ٹیم نے متاثرہ جگہ کا معائنہ کیا اور نادوما میں داخل ہوئی. امریکہ کا الزام تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں. بیانات سے حیرت ہوئی. روس کا بیان. سعودی عرب بھی شام میں فوجی دستے بھیجنے کا عندیہ دے دیا. روایتی حریف جنوبی کوریا اور شمالی کوریا 68 سال بعد تنازع اور کشیدگی کے باقاعدہ خاتمے پر رضامند. شمالی کوریا کے سربراہ کم جان ان 27 اپریل کو تاریخی دورے پر جنوبی کوریا جائیں گے. دونوں ممالک کے سربراہان جنگ کے باقاعدہ خاتمے کا اعلان ملاقات میں کریں گے.
ملک کے بالائی علاقوں میں کہیں بارش تو کہیں برفباری. مالاکنڈ، چارسدہ، ہنگو اور اٹک میں بارش. موسم خوشگوار ہو گیا. کوئٹہ میں بارش سے جل تھلیک. کراچی والوں تیار ہو جاؤ، آج سورج آنکھیں دکھائے گا. پارہ 38 سے 40 ڈگری تک جائے گا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی. اور خون خوار شخص ایک بار پھر کنٹرول سے باہر. ایکشن اور تھرل سے بھرپور فلم ڈیپ بلو سی 2 کی جھلکیاں جاری. فلم رواں برس جولائی میں پیش کی جائے گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما. میں ہوں سدرا میر اور میں ہوں سہرش منصور. بلیٹن کا آغاز کریں گے افسوسناک خبر سے. کراچی میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی ننھی رابعہ کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں. والدہ کی آہو بکا سننے والوں کے دل دہلا رہی ہے. صبح سویرے سما کے ساتھ کی ٹیم رابعہ کے گھر پہنچ گئی. والدین کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں، انہیں انصاف دیا جائے. اپنی بیٹی کے غم میں بلکتی، بیان کرتی، یہ ہے اورنگی ٹاؤن کی ننھی رابعہ کی والدہ. صبح سویرے سما کے ساتھ کی ٹیم رابعہ کے گھر پہنچی، جہاں 2 دن سے صفِ ماتم بچھی ہے. والدہ نے بتایا کہ رابعہ پر اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ وہ بیٹی کی لاش دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکی. سارا دن، دوسری رات، تیسرے دن میرے کو منگا پیر میں ملی بیٹی، اس کا لاش ملا. اس کے ہاتھ بھی توڑے، اس کے پاؤں بھی توڑے، اس کو گلا ہی دبایا. رابعہ کی دادی، بہنوں اور بھابھی کا بھی رو رو کر برا حال ہے. میں نے اس کو مہندی ہاتھوں میں لگائی ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں لگایا، پیروں میں بھی لگاؤ. معصوم رابعہ کے غریب والد نے کہا کہ ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی. پھر یہ سارا دن بچوں کے ساتھ گھومتی رہتی. بہت ہماری زندگی خوش تھی. ہمارا بچہ بہت ہو گیا تھا، پھر بھی ہم نے اپنے آپ کو روکا. ہم نے بولا یار یہ قدرت کی طرف سے ہو گیا ہے. پروگرام میں بلال قطب، شہریار داؤد، کرن ناز اور دیگر شرکاء نے بھی غریب گھرانے سے اظہار ہمدردی اور بچوں کے تحفظ کے اقدامات کا مطالبہ کیا. صرف ہمارے بچوں کا تحفظ چاہیے اللہ کے واسطے. ننھی رابعہ کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی نہیں، انہیں اپنی معصوم بچی کے قتل پر انصاف چاہیے. پروگرام صبح سویرے سما کے ساتھ میں ایس ایچ او منگو پیر کا کہنا تھا کہ رابعہ کے لاش ملنے کے بعد ہم نے والدین سے مل کر تدفین کرنے کی کوشش کی، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں نے ایسا نہ ہونے دیا. ہم ان کی منتیں کرتے رہے اور انہوں نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی. بچی کا پھر جب کلیئر ہو گیا کہ کیڈنیپ ہوئی، وہ نہ معلوم انہوں نے کاٹی. جب بچی کا پتہ چلا، لاش آیا، سب کچھ موصول ہوا، پھر اس کے بعد منگا پیر میں نامینیٹ کیا اس شخص سے. خدا کے لیے ہم دفنانا چاہ رہے ہیں اور یہ یہاں قبر اس کو کھودنا چاہ رہے کہ یہاں ہی دفنا دو، یہ مجھے لاش دلوا دو. انہی کی وجہ سے یہ ہو گیا سارا کچھ. میں گیا ایمبولینس میں بیٹھا خود 2 سپاہیوں کے ساتھ. میں نے کہا چلو نکالے. بھیا آپ لوگوں نے کیوں ارغمال کیا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. ایس ایچ او صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ میں نے تھے. گفتگو ہوتی رہی، اس کو 25 دفعہ تو میں نے گفتگو کیا. اللہ واسطے، خدا کے واسطے. تو سر ان کو گرفتار کیا ہے آپ نے؟ ابھی وہ ان کا تو سسٹم چل رہا ہے. اورنگی ٹاؤن میں 6 سال کی رابعہ کی گمشدگی کا کیس. پولیس نے کیس میں نامزد 2 ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا. عرفان الحق سے مزید تفصیلات لیں گے. عرفان، بتائیے گا ان 2 ملزمان سے تحقیقات میں مزید کیا کچھ سامنے آ سکا ہے؟ جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں ان 2 ملزمان کو پیش کیا گیا ہے، جنہیں رحیم اور فضل ان کا نام بتایا گیا ہے. عدالت کو بتایا گیا ہے تو کی جانب سے کہ معصوم رابعہ کے اغوا اور قتل میں یہ دونوں ملزمان ملوث ہیں. ان سے مزید تفتیش کر کے ان کے جو دیگر ساتھی ہیں اور روپوش ہیں انہیں بھی گرفتار کرنا ہے اور ان دونوں ملزمان سے بھی تفتیش کرنی ہے. اس سے ملزمان کا ریمانڈ منظور کیا جائے. عدالت نے ابتدائی طور پر 25 اپریل تک کا جسمانی ریمانڈ دونوں ملزمان کا منظور کیا ہے اور یہ ہدایت کی ہے کہ آئندہ سماعت پر دونوں ملزمان سے ہونے والی تفتیش اور پیش رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی جائے. آئندہ رپورٹ پیش کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. عرفان الحق، آپ کا شکریہ. کراچی کی ننھی کلی سے زیادتی اور قتل پر پاک سرزمین پارٹی نے تحریک التوا جمع کرا دی ہے. ارکان اسمبلی کہتے ہیں کہ قصور کی زینب کے واقعے سے یہ واقعہ مماثلت رکھتا ہے. ایسے واقعات کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا.
ان کے والدین نے 2 دن پہلے انفارم کر دیا گیا تھا، لیکن پولیس کی جو ہے ایک نالائکی کہیں، آپ سندھ حکومت کی نالائکی کہیں کہ انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں لی اس کے اندر۔ اب آپ دیکھیں گے کیس پورا جو ہے نا زینب والا کیس ہو گیا کہ اسی طریقے سے بچی کو اٹھایا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کو اٹھا کے کچرے میں پھینک دیا۔ کبھی تو میرا دل چاہتا ہے جیسے وہ کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے نا، اب تو لگتا ہے کہ معاشرے میں رہنا ہے اگر تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لو، کیونکہ صبح صبح آپ کے دل دہل جاتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ بچوں کو گھر سے باہر نکالیں نہ نکالیں، آپ خود گھر سے باہر جائیں نہ۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جی عوام کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، انہیں صرف اپنی کرپشن، اپنی بے ایمانی اور اپنے پیسے کمانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے زینب کا واقعہ ہوا ہے، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں لوگوں کی ذہنیت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، خاص کر کے ہمارے نوجوان اور مردوں کی۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ قوم کی ایک اور بیٹی جان سے گئی۔ کراچی کا علاقہ اورنگی ٹاؤن جہاں رابعہ کے قتل پر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، وہیں سوشل میڈیا پر بھی غم کا سما ہے۔ چلتے چلتے کھندے پہ بٹھا لو پاپا۔ قصور کی زینب کے بعد کراچی کی پھول جیسی رابعہ مرجھا گئی۔ اس دھرتی پر بولنا دنیا کو سمجھاؤ نا پاپا۔ اورنگی ٹاؤن میں دردناک واقعہ، ایک اور کلی نوچ لی گئی۔ زیادتی کے بعد قتل ہونے والی رابعہ بھلائے نہیں بھول رہی۔ کراچی سے خیبر تک فضا سوگوار ہے، پوری قوم رابعہ کا انصاف مانگ رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی سوگ کا سما ہے۔ خاتون صارف نے لکھا، بہت ہو گیا، حکومت کو زیادتی کے واقعات روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ہنا احمد نے رابعہ کے قتل کا انصاف مانگا۔ فیصل نے لکھا، سندھ پولیس کو پی پی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے، معصوم کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ حسن رضا نے کہا، حکمرانوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ معیز نے ملزم کو سر عام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا۔ ایک صارف نے لکھا، ہماری بچیوں کو آخر کون تحفظ فراہم کرے گا؟ زہیب کا کہنا تھا، میں پاکستانی ہوں اور شرمندہ ہوں۔ کراچی میں ننھی رابعہ کے قتل کے خلاف احتجاج میں فائرنگ سے ہلاک شہری الیاس کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ پولیس الیاس کی ہلاکت کا معمہ حل نہ کر سکی۔ کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں منگو پیر روڈ میں ننھی رابعہ کے قتل کے خلاف احتجاج میں فائرنگ سے شہری الیاس کی ہلاکت کا معمہ اب تک حل نہ ہو سکا۔ الیاس کی موت سرکاری اسلحے سے ہوئی یا پھر کسی اور اسلحے سے، پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ سما کو موصول ویڈیو میں ایک طرف مظاہرین جبکہ دوسری جانب پولیس کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن مظاہرین سے کچھ دور فاصلے پر الیاس کی لاش نظر آ رہی ہے۔ مظاہرین نے الیاس کی موت کا ذمہ دار پولیس کو ٹھہرایا۔ پولیس حکام کے مطابق فورینسک ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں۔ فائرنگ سے ہلاک الیاس کی نماز جنازہ بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ کراچی میں منگو پیر روڈ پر احتجاج کے دوران فائرنگ سے جاں بحق الیاس کے لواحقین غم سے نڈھال ہیں۔ شہباز خان ان کے گھر پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شہباز، بتائیے گا کیا کہنا ہے لواحقین کا؟ جی بالکل، ہم فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے الیاس کی رہائش گاہ کے باہر اس وقت موجود ہے۔ کافی بڑی تعداد ہے عزیز و اقارب کی اور اہل علاقہ کی جو کہ یہاں پر موجود ہے اور غم سے جو ہے وہ نڈھال ہے۔ اس وقت جو ہے وہ الیاس جو پیشے کے اعتبار سے حکیم تھے اور اس چوک کے اوپر اپنے دواخانے کو بند کر کے واپس گھر کی جانب آ رہے تھے، جہاں پر لواحقین کا الزام ہے کہ پولیس کی جانب سے فائرنگ کی گئی جس کی زد میں آ کے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ تاہم ان کی ڈیڈ باڈی ابھی سرد خانے پہ رکھی ہوئی ہے، جس کو کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ گھر لایا جائے گا اور یہاں پر بعد نماز ظہر جامع مسجد صدیق ہے جہاں پر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اسی علاقے کا مقامی قبرستان ہے جہاں پر ان کی تدفین کی جائے گی۔ کافی بڑی تعداد ہے، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں، یہاں پر علاقہ مکینوں کی عزیز و اقارب یہاں پر موجود ہیں جو کہ موجود ہیں یہاں پر اور یہاں پر تعزیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور کافی غم و غصے کا جو ہے وہ شکار نظر آ رہے ہیں۔ یہ پہاڑی پہ گھر آپ ٹینٹ دیکھ سکتے ہوں گے، یہ الیاس کی جو ہے وہ رہائش گاہ ہے۔ تقریباً 6 ان کے بچے ہیں جن میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں لواحقین میں جو سوگوار چھوڑے ہیں الیاس نے۔ ساتھ ہی ساتھ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ جن
अमल में लाई जा सके। वाकई का मुकदमा ताहल लवाकिन की जानिब से दर्ज नहीं कराया जा सका, क्योंकि इनका कहना है कि जब तदफीन हो जाएगी उसके बाद मुकदमे के लिए वो जाएंगे और इसके बाद के कभी इम्कानात है और फैसला भी किया जा रहा है कि आलाफी ये मुकदमा दर्ज कराया जाए। दूसरी इलियास की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। शहबाज खान, आपका शुक्रिया, आपने तफसीलात दी हैं। चलते चलते खंडे पे बिठा लो पापा, अंधेरे से सीने से लगा लो ना पापा, पाल पोंछकर बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा, इस धरती पर बोलना ही चाहिए बेटिया, दुनिया को समझाओ ना पापा। कोयटा में एक और टारगेट किलिंग का वाकया। अब्दुल सत्तार रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद जान लेते हैं जैनुद्दीन से। जैन, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक मजीद क्या मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, ये वाकया आज कोयटा के मसरूफ तरीन इलाके थाना सिटी की हदूद में जो वस्ती शहर का इलाका है अब्दुल सत्तार रोड पर यहाँ पे पेश है, जहाँ पे दो मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार आए। उन्होंने जो मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की एक दुकान थी उसमें घुसकर फायरिंग की और 50 साल दुकानदार हाजिम और आसिफ यूसुफजई को कत्ल कर दिया है, जिसका ताल्लुक तशीह से बताया जा रहा है और उसकी लाश से अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। डॉक्टर के मुताबिक मकतूल को 5 गोलियां करीब से मारी गई है, जो कि गर्दन, सीने और बाजुओं में लगी है और इसकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई थी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। एसपी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि वाकई में 9mm हथियार इस्तेमाल हुआ है और जो कि इससे पहले भी टारगेट किलिंग के वाकयात में यही हथियार इस्तेमाल होता रहा है और मौके से 9mm के जो है वो 5 जो खोल मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने तहवील में ले लिया है और इस वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तदाई जो शवाहिद है उसके मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का हो सकता है। वाकये की तफ्तीश की जा रही है, जबकि इब्तदाई तौर पर यह मालूम हो सका है कि ये वाकया टारगेट किलिंग का है। जैन, आपका शुक्रिया। अमेरिकी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से शहरी अतीक की हलाकत के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। वजारत दाखिला और खारजा के नुमाइंदे पेश हुए हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिफारतकार होने का मतलब ये नहीं कि हमारे बंदे मारे, ना बयान दिया, ना ब्लड टेस्ट कर लिया। पुलिस खुद केसेस खराब करती है। इसी से मुतालिक मजीद जान लेते हैं सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? ECL में डालने से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज अदालती अहकामात पर वजारत दाखिला और खारजा के नुमाइंदे भी अदालत में पेश हुए थे। अदालत की जानिब से पुलिस पर भी और वजारत दाखिला पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया गया। जस्टिस आमिर फारूक का ये कहना था कि कानून अगर अमरीकी सफारतकार को तहफ़्फ़ुज़ देता है तो अपने शहरियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गारंटी देता है। थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानी बनकर सोचें। पुलिस पर खास तौर पर शदीद बरहमी का इजहार किया जस्टिस आमिर फारूक ने। उनका ये कहना था कि ना तो सफारतकार का बयान लिया गया और ना ही ब्लड टेस्ट करवाया गया। पुलिस जानबूझकर खुद ऐसे केसेस को खराब करती है, जबकि वजारत दाखिला को ये कहा गया कि उसका नाम ECL में डालने से मुतालिक हाँ या ना में जवाब जमा कराएं। मंगल तक का वक्त दिया गया है वजारत दाखिला को। इसके अलावा डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया था। आपका शुक्रिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 2100 मेगावाट हो गया। मजमूई पैदावार 15,400 मेगावाट और तलब 17,500 मेगावाट हो गई है। इसी पर बात करेंगे। वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद है। वहां पर कितना डिफरेंस है? जी देखिए, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चूंकि मौसम खुशगवार है, बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से बिजली की तलब में कमी वाक़ई है और यही वजह है कि बिजली का शॉर्टफॉल भी लगभग जो 4000 मेगावाट था पिछले दिनों में, अब वो 2100 मेगावाट तक आ चुका है। इस वक्त बिजली की जो पैदावार है वो 15,400 मेगावाट, जबकि जो तलब है वो 17,500 मेगावाट है। इस जराये से भी 3,400 मेगावाट, जबकि सरकारी पावर प्लांट 4,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। ताहम जो लोड शेडिंग की बात की जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग अभी भी की जा रही है और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिर्फ लाइन लॉसेज और बिजली चोरी वाले एरियाज में लोड शेडिंग की जा रही है। बहुत शुक्रिया वहाब, आपने हमें तफसीलात दी। कराची में अंधेरों का राज। नेफ्रा ने बिजली बहरान के लिए के-इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार ठहरा दिया। अथॉरिटी का कहना है कि शहर को बिजली फराहम करने वाली कंपनी ने जानबूझकर बिन कासिम और कोरंगी पावर प्लांट को बंद कर रखा है। रोशनियों के शहर में तारीकियों की हुक्मरानी, सख्त तरीन गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, के इलेक्ट्रिक की बड़ी नाकामी। नेफ्रा ने शहर कायद में बिजली बहरान का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। बिजली बहरान की तहकीकात के लिए कायम 5 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट जारी।
रिपोर्ट के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने जानबूझकर बिन कासिम और कोरंगी पावर प्लांट्स को बंद रखा। गैस न हो तब भी इन प्लांट्स को फर्नेस ऑयल पर चलाया जा सकता है, लेकिन पावर प्लांट्स को मुतबादिल ईंधन पर नहीं चलाया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला किया और विफाकी हुकूमत से दोनों फरीकैन के दरमियान गैस बहाली के तनाज़े के हल की दरख्वास्त कर दी। कराची में बिजली के बदतरीन बहरान पर अनोखा एहतजाज, अरकान सिंध असेंबली भी बिल बिला उठे। सिंध असेंबली में MKMPIB ग्रुप के रहनुमा कामरान अख्तर गले में बिजली के बल्ब डाल कर आ गए। इसी पर हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, इस अनोखे एहतजाज का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, सिंध भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो सिंध असेंबली के जो रुकन है कामरान अख्तर आज वो असेंबली में अनोखा एहतजाज करने पहुंचे। गले में बल्ब लगाकर वो असेंबली के अहाते में दाखिल, जिसके बाद उनको जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों ने असेंबली की बिल्डिंग में जाने से रोकने की कोशिश की। तो कामरान अख्तर ने कहा कि मैं आवाम का जो बात करने आया हूँ, शहर भर में बिजली नहीं आ रही, आप असेंबली के अंदर बल्ब ले जाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि असेंबली के अंदर जो है वो लगातार ऐसी चल रहे हैं। अगर बाहर जो है शहरी बेचारे बिजली की लोड शेडिंग के बारे में परेशान है। संजय, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। ना बिजली है ना पानी है, तलबा स्कूलों में तो बुनियादी सहूलियात से महरूम है ही, लेकिन जब घर में भी सुकून मुयस्सर ना हो तो पढ़ाई कितनी मुतासिर होती है, ये बता रही हैं कराची से सोनिया शहजाद अपनी रिपोर्ट में। बच्चे हैं परेशान, पढ़ने से है दिलोचाट, आखिर ऐसा क्यों? हमारे घर में 3 टाइम लाइट जाती है, 2.5 घंटे, और ना स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी लाइट नहीं होती। जब हो शदीद गर्मी और नींद हो अधूरी तो कॉपी का पंखा बनाना बन जाता है मजबूरी। स्कूल पे आते हैं तब भी लाइट नहीं होती है, हम स्कूल पे सो जाते। ना बिजली है ना पीने का साफ पानी, स्कूलों में घंटों की लोड शेडिंग ने नन्हे बच्चों का जीना मुहाल कर दिया। घर में भी लाइट नहीं होती, स्कूल में भी लाइट नहीं होती, और बच्चे जिसकी वजह से पढ़ने का उनका दिल नहीं करता है। उनको जब पढ़ने का बोलो तो बोलते नहीं, हमें रात को नहीं सोया। जब शहर होगा बुनियादी सहूलियात से महरूम तो मुस्तकबिल के मेमार क्या पढ़ेंगे? घर में ना बिजली है ना पानी, स्कूल आके भी जारी है यही परेशानी। मसाइल से तंग आए तलबा में बढ़ रही है बेजारी, लेकिन फिर भी क्या कीजिए जनाब, पढ़ने की खूब कर रहे हैं तैयारी। लोड शेडिंग से तंग आई ये तलबा कहते हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ सोनिया शहजाद, समा कराची। और गर्मी तो है, तो ऐसे में डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अलीमुल हसन कहते हैं कि कराची में हीट वेव का खतरा नहीं, मगर गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। समंदरी हवाएं चलेंगी तो दर्जे हरारत में कमी आएगी। बाद के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन मुल्क के बालाई इलाकों में आज जिनमें पंजाब के बालाई इलाके हैं, सरगोदा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन में हल्की बारिश, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी कंटिन्यू करेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। टेम्परेचर क्लोज टू 40 चल रहे हैं, और ये सच जो है ना, इसमें कोई ख़ास तब्दीली नहीं है आइंदा 4-5 रोज़ के दौरान। बारिश का इम्कान नहीं है कराची समेत। हैदराबाद में लोड शेडिंग और गर्मी के बायस लोग परेशान हैं। दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक पहुंचा तो शहरियों ने भी गर्मी भगाने के जतन शुरू कर दिए हैं। फकीर सलीम बता रहे हैं। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में लोड शेडिंग की बात की जाए तो 10 से 12 घंटे शहरी इलाकों में लोड शेडिंग है, जबकि देही इलाकों में 16 घंटे से भी 18 घंटे तक जा पहुंची है। तो शहरी जो है लोड शेडिंग के बाद सख्त परेशान है। लोगों ने रुख किया है हैदराबाद में गर्मी को कम करने के लिए। ये लस्सी की शॉप पर लस्सी का ठेला लगा हुआ है हैदराबाद के नई पुल पर, जहाँ लोग दूर दराज से आते हैं लस्सी पीने। ये लस्सी मटके की लस्सी कहलाती है, जो पीने के बाद लोगों की गर्मी कम हो जाती है, और जो पसीने से भिगे हुए लोग आते हैं उनको सुकून मिलता है। जी, कोयटा समेत अंदरूनी बलोचिस्तान में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। बलोचिस्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोयटा में अब तक 4 मिलीमीटर, जबकि नुकुंडी में 0.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी की शिद्दत कम हो गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत 23, कोयटा 24, जोब 25, जबकि नुकुंडी में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मेरा तबीयत से उठ गया,
दिल से उठ गया, बहुत अच्छा मजा आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा जबरदस्त मौसम हुआ है, मौसम भी खुशगवार हो गई। उम्मीद है मजीद भी बारिश हो जाए, अल्लाह ताला जो खुशहाली है उसको दूर करे। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, कल्लात और जोब में मजीद बारिशों की पेशनगोई की है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। सवात में बारिश के बाद मौसम सर्द हुआ तो ऐसे में गर्मा गर्म मछली की डिमांड भी बढ़ जाती है। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। सर्द हवाएं, बारिशें, अप्रैल के महीने में भी दिसंबर जैसी सर्दी। ऐसे में चटोरे चटपटी मछली पर हाथ साफ करने मिंगौर फिश मार्केट पहुंच गए। यहाँ पे अभी बारिश शुरू है तो इसलिए हम यहाँ पे मछली खाते हैं। मछली गर्म भी है और ज़ायक़ादार भी है। जब भी इस तरह की मौसम होता है, खासकर बारिश के मौसम, तो हम यहाँ पर अक्सर आते हैं और यहाँ पे मछली बहुत शौक से खाते हैं। ट्राउट, ग्रास और माशीर मछलियों पर 8 किस्म के मसाले लगाकर तलते हैं। बरसात के मौसम में ये कारोबार खूब चमक जाता है। बारिश की वजह से मछली ज्यादा बिकती है, अक्सर हम डिमांड पूरा भी नहीं कर सकते और जो लोग जो भी मछली मांगते हैं ना, हमारे पास राहू, सिल्वर, माशिर, ट्राउट और स्वाति इधर लोकल मछली भी मिलती है। महकमे मौसमियात ने मछली खाने वालों को नवीद सुनाई है, मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। स्वाद की तली हुई मछली शहरियों की पसंदीदा ग़िज़ा है, लेकिन जब बारिश होती है तो इसकी मांग में मजीद इजाफा हो जाता है। कैमरामैन फरजंदानी के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वाद। आगे बढ़ते हैं। लाहौर में साफ पानी करप्शन केस में कंपनी के गिरफ्तार 4 मुल्जिमान अफसरान को एहतिसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। चारों मुल्जिमान को गुज़िश्ता रोज नैब ने गिरफ्तार किया था। इसी पर बात करेंगे। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, इन पर क्या इल्जामात हैं ये भी बताइएगा और आज की कार्रवाई के हवाले से भी बताइए। जी, ये जो मुल्जिमान हैं, नासिर कादिर जो चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर हैं, इसके अलावा 3 और मुल्जिमान हैं। इन तीनों को कल नैब ने गिरफ्तार किया था। आज एहतसाब अदालत में इनको पेश कर दिया गया है और नैब ने इस्तज़ा की है 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की। और जो इल्ज़ाम नैब की जानिब से लगाया गया है वो ये है कि 116 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं बहावलपुर रीजन में इन्होंने महंगे दामों फरोख्त किए लगाए और कागजात में कीमतों का गलत अंदराज किया गया, जिससे कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। नैब के प्रोसिक्यूटर का ये कहना है कि वो इस मामले की तफ्तीश करना चाहते हैं, इसलिए जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद आपका। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वज़ीर आला परवेज खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने अभी तक क्या किया है और क्या करने का इरादा रखते हैं? तकरीबन लिस्ट फाइनल होगी। मेरा ख्याल है आज शाम इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फैसला उसमें हो जाएगा। खटक साहब, 2013 के इलेक्शन के बाद आपने कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आई तो हम सूबे में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करेंगे। अब 5 साल मुकम्मल होने को है। तालीम के मैदान में खैबर पख्तूनख्वा में आपने ऐसे कौन से काम किए हैं कि जो कि आप अगले इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी के तौर पर जाहिर करेंगे? इस सबसे पहले तो हमारे सूबे का बजट पाकिस्तान में सारे सूबों में सबसे ज़्यादा को 28% बजट हमने एजुकेशन को दिया। हम जब आए तो 63 अरब रुपए 63 बिलियन का बजट था। इस वक्त तो 130 अरब पे चला गया। बाकी आप कभी जाएं हमारे सूबे में, स्कूलों का विज़िट करें, आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। टीचर हाजिर नज़र आएगा, आपके स्कूल की बेहतरी देखेंगे। वहाँ पर हमने इंग्लिश मीडियम कर दिया। बहुत सारी चीज़ें अगर मैं बयान करूँ इतना टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन मेरे लोग सूबे के लोग खुश हैं और तालीम, बेहतर तालीम और बेहतर सेहत और बेहतर पुलिस और इस तरह बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला 2018 में उसका रिजल्ट आपके सामने नहीं, हम बजट नहीं पेश करें क्योंकि देखें बात यह है कि अगर किसी और हुकूमत के लिए बजट पेश करना मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। अगली हुकूमत आएगी, उन्होंने बजट बनाना है। अगर इस बजट को पेश किया गया तो मुझे लगता है दहशतगर्दी की अदालत के बाहर वज़ीर आला परवेज खटक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे खबर ही नहीं कि इस दहशतगर्दी में आया हूँ। ये सियासी मुकदमा उन्होंने हम पर डाल रखा है। सियासी लोग हैं, ऐसे मुकदमात की परवाह नहीं करते। एक और अहम मामले की बात करेंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुलसुम नवाज की तीमारदारी के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। मरियम नवाज कहती हैं अदालत से इस्तिस्ना ना मिला तो आइंदा पेशी से पहले वापस आ जाएंगे। देखते हैं लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। कुलसुम नवाज दोबारा लंदन के अस्पताल में दाखिल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज तीमारदारी के लिए चले गए।
نواز شریف بیٹی کے ہمراہ سخت سیکیورٹی میں ایئرپورٹ پہنچے، گاڑیوں کو رن وے تک رسائی دی گئی۔ غیر ملکی ایئر لائن کے طیارے نے 25 منٹ کی تاخیر سے اڑان بھری۔ نواز شریف اور مریم نواز نے 20 اپریل کو احتساب عدالت میں پیش ہونا ہے۔ مریم نواز نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ عدالت نے استثناء کی درخواست منظور نہ کی تو وہ پیشی کے لیے واپس آ جائیں گے۔ اس سے قبل احتساب عدالت لندن جانے کے لیے استثناء کی درخواست رد کر چکی ہے۔ نیب نے ریفرنس کے ملزمان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی سفارش بھی کی تھی، جس پر وفاقی حکومت نے عمل نہیں کیا۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے سیاست سے دوری کا اعلان کر دیا، کہتے ہیں ملک کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے انتخابات میں حصہ نہیں لوں گا۔ ملک میں اب نواز شریف غیر ضروری ہو چکے ہیں، انہوں نے مزید کیا کہا سنواتے ہیں آپ کو۔ تو میں الیکشن میں کوئی حصہ میرا لینے کا ارادہ نہیں ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کیونکہ میں پرنسپلی چند چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، ملک کو جس نحس میں پہنچا دیا ہے اور جو ملک کے حالات ہیں اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ ملک ایک لاش بن چکا ہے اور جس کو 20 کروڑ عوام اپنے کندھے پہ لیے گھوم رہے ہیں۔ کہ پکے دوست نے اگر آفر کیا آپ کو تب بھی آپ الیکشن میں حصہ نہیں لیں؟ اللہ نے اگر مجھے توفیق دی۔ نواز شریف بھی چلے گئے، واپس آئیں گے؟ اس وقت واپس آئیں گے؟ وہ لگتا تو ہے آئیں گے۔ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں سر کس کا؟ نواز شریف کا۔ نواز شریف تو از ناٹ ریلیونٹ، اس وقت ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے۔ کوئی عزت دو کہ جو مہم ہے نواز شریف کی وہ کامیاب ہو جائے گی؟ بھائی ووٹ مانگ رہا ہے، وہ مانگنے سے تو مل تھوڑی جاتا ہے۔ اور ابھی شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ یہ جو الیکشن سے پہلے ابھی الیکشن اناؤنس نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں نے پابندیاں ڈال دی ہیں، یہ کوئی آج تک نہیں ہوا ہے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کو کسی نے بھی اگر گائیڈ کیا ہے تو غلط کیا ہے، اس سے شکوک و شبہات بڑھیں گے۔ خورشید شاہ کا صوبائی الیکشن کمشنرز کی تقرری کا مطالبہ، کہا سینئر لوگوں کو صوبائی الیکشن کمشنر تعینات کیا جائے، تعیناتی میں تاخیر سے شکوک و شبہات جنم لیں گے۔ سپریم کورٹ میں فیصل رضا عابدی کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت، عدالت کا پولیس کو فیصل رضا عابدی کو حاضری یقینی بنانے کا حکم، فیصل رضا عابدی کو اگلی سماعت پر پکڑ کر لایا جائے، چیف جسٹس کا حکم۔ اسمبلی کے باہر وکلا پر پولیس کا تشدد اور گرفتاریاں، کراچی بار کا آج عدالتی امور کے بائیکاٹ کا اعلان۔ سابق امریکی خاتون اول باربرا بش 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، وہ بش سینئر کی اہلیہ اور بش جونیئر کی والدہ تھی۔ اور ایرانی شہر کو مٹی کے طوفان نے لپیٹ میں لے لیا، عجیب و غریب منظر نے سب کو حیران کر دیا۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار آج سپہر پشاور پہنچ رہے ہیں۔ جمعرات اور جمعے کو سپریم کورٹ رجسٹری برانچ میں کیسز کی سماعت کریں گے۔ بشرا بٹ کی رپورٹ۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار 3 صوبوں کے دورے کے بعد پہنچ رہے ہیں پشاور۔ ان کی آمد سے قبل ہی سپریم کورٹ رجسٹری برانچ پشاور میں کیسز کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے دورے سے محکمہ صحت خیبر پختونخوا میں بھی ہلچل مچ گئی۔ صوبے کے بڑے ہسپتالوں میں 14 نکاتی ہنگامی مراسلہ جاری کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں اور دیگر عملے کو حاضری یقینی بنانے سمیت ہسپتالوں میں جان بچانے والی ادویات کی دستیابی کی بھی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ محکمہ صحت نے ہسپتالوں کے تمام وارڈز میں صفائی سمیت مریضوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان پشاور برانچ میں 2 دن تک کیسز کی سماعت کریں گے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ بشرا بٹ، سما، پشاور۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، ایف بی آر نے بجٹ 2018 اور 19 میں امیر طبقے اور کمپنیز پر سپر ٹیکس برقرار رکھنے کی تجویز دے دی ہے۔ مزید بھی جان لیتے ہیں سما کے نمائندے شکیل احمد سے۔ شکیل، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے جو اضافی اخراجات تھے ان کو پورا کرنے کے لیے اس حکومت نے سپر ٹیکس کا کانسیپٹ پیش کیا تھا اور اگلے مالی سال میں بھی سپر ٹیکس برقرار رکھنے کی تجویز ہے۔ حکومت کا یہ خیال ہے کہ اس کو
60 अरब रुपए आमदन होगी इस माह में अगले साल, और 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 3 से 4% सुपर टैक्स लिया जाता है, और सुपर टैक्स से हासिल होने वाली जो आमदनी है वो सिक्योरिटी पर खर्च होगी। नॉन फाइलर्स जो हैं, जो बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंकों से लेन देन करते हैं, कैश में करवाते हैं, उन पर 0.4% जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो भी बरकरार रखने की तजवीज है। अलबत्ता जो सेल्स टैक्स की शरह है उसको चेंज नहीं किया जाएगा। सुपर टैक्स की आमदन सिक्योरिटी जरूरियात के लिए इस्तेमाल होगी। शकील अहमद, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद में बुजुर्ग खातून सईदा सुल्तान तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने उनकी तमाम जायदाद हवाले करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अब तक जायदाद हवाले नहीं की गई। क्या कहना था उनका, सुनवाते हैं आपको। आप एक कमीशन मुकर्रर करें और एक रेवेन्यू का आला अफसर और पुलिस का एक आला अफसर और एक रिटायर्ड जज भेजे कि मुझे मेरा डावर मिला है कि नहीं है। कराची वालों के लिए आ गई हैं एसी बसेस। बिलाखिर वजीर ट्रांसपोर्ट का एक वादा सच हो गया है। कराची के इलाके लांडी से नई बसें चलना शुरू हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे, शाहनवाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहनवाज। देखिए, बिल्कुल शहर कराची वालों के लिए खुशखबरी है। आज से पीपल्स बस सर्विस का आगाज हो गया है। इस वक्त भी हमारे साथ बस यहाँ पे मौजूद है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसी ये बस है और किस तरीके से यहाँ पे सफर किया जाएगा। ये एसी बस बताई जाती है कि यहाँ पे फुल एसी है, जबकि अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 30 अफराद की बैठने की गुंजाइश है। जबकि अगर किराए की बात करें तो 20 रुपए से लेकर 40 रुपए किराया रखा गया है। सिंध की अवाम का बहुत तरीना मुतालबा पूरा हुआ है। ये हमारे दिल में हसरत होती थी कि हम जब पंजाब जाते थे तो पंजाब में ऐसी बसें देखकर हमारे दिल में ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह करे कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कि कराची जैसे शहर में भी ऐसी बसें चलें। बसों की तादाद जो है टोटल 10 है और जो है 5 यहाँ से दाऊद चौरंगी से और टावर तक चलेंगी, कि टावर से जो है दाऊद चौरंगी तक 5 चली जाएंगी। अभी बसों की तादाद तो कम है, लेकिन शहरी कहते हैं कि इन बसों की तादाद को बढ़ाया जाए। कराची वाले नई बसों में सफर करके काफी खुश हैं। कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, लेकिन बसें चलती रहें, कल फिर कहीं बंद ना हो जाए। देर आया दुरुस्त आया, लेकिन ये कि इस मंसूबे को कंटिन्यू रखना चाहिए। ये नहीं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए इलेक्शन तक इसको 2-3 महीने के लिए चलाए और फिर बंद करे। माशाल्लाह सर्विस तो बहुत अच्छे है, लेकिन कंफ्यूज रख दे इसको, ये ना कि कल फिर बंद कर दे। दाऊद चौरंगी से टावर तक का रोड है और इसमें यानी मेन स्टॉप है हमारे, जो हमारे गवर्नमेंट ने हायर किया हमारे लिए। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने अहम अमूर पर बात की है। वो कहती हैं कि नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। उन्होंने ये कहा है। मरियम औरंगजेब जो कि मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, तकरीब से उन्होंने खिताब किया, कहा कि कम वक्त में बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। अदलिया के खिलाफ नारे लगाए गए, मैंने वर्कर्स को नारे लगाने से मना किया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि मैंने वर्कर्स को नारे लगाने से मना किया था, अदलिया के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, कम वक्त में बहुत ज़्यादा इज्जत मिली है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। अब आपको ये बताएं कि 120 गज से जायद के प्लांट पर दूसरी मंजिल बनाने वालों के लिए उम्मीद की किरण है। एसबीसी ने नजर-ए-सानी पाबंदी का फैसला कर लिया है। मुतवस्सित तबके के लिए खुशखबरी, 120 गज से जायद के मकान पर दूसरी मंजिल बनाने का ख्वाब रखने वाले खुश हो जाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने पाबंदी पर नजर-ए-सानी का फैसला कर लिया। जिन लोगों को जरूरत होगी, अगर किसी के बच्चे बड़े हो जाते हैं, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि दूसरा प्लॉट लें, तो हम इसको केस टू केस देखेंगे और उसके बाद इनको अप्रूवल देंगे। हम ये रिव्यू कमेटी हमने बनाई है, रिव्यू कमेटी के अंदर ये हम इसको केस टू केस इसको फाइनल करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह। फिलहाल ये पाबंदी जो है अभी लगी हुई है। 120 गज से जायद के प्लॉट पर दूसरी मंजिल की तामीर पर पाबंदी क्यों लगाई? नया दिन में अली मेहदी काज़मी ने इसकी वजह भी बता दी। पोर्शन और यूनिट बन के ये लोग बेच रहे थे, ये बीच में ठेकेदार माफिया तरह के लोग अंदर घुस गए थे। वो पब्लिक के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। पब्लिक वो जो प्रॉपर्टी खरीदती थी, जो यूनिट और पोर्शन, उसके अंदर वो किसी उनके मतलब की नहीं होती थी, वो सब लीज होती थी। उसका ना नक्शा पास हो सकता था, ना उस पर लोन मिल सकता था। डायरेक्टर SPCA के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ जोन्स में तामीरात के कानून मुख्तलिफ हैं। शहरियों को मशवरा दिया कि वो हॉग्स बे और गुलशन हदीद में अपने आशियाने आबाद कर सकते हैं। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में बंद कमरों पर मुश्तमिल सैकड़ों निजी स्कूल्स खेल के मैदान को किसी खातिर में नहीं लाते। बच्चों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं हरीम खान की रिपोर्ट में। खेल कोई न उम्र भर खेलें, हम जो खेलें तो फिर किधर खेलें।
शहर इक़्तिदार के महंगे निजी स्कूलों की टिप टॉप के तो क्या कहने, मगर अक्सर खेल के मैदान से महरूम। बच्चों की खेल कूद की उम्र बंद कमरों वाले तालीमी इदारों की नजर होने लगी। इस पर प्राइवेट तालीमी इदारों की इंतजामिया की अजब मंतक भी सुन लीजिए। छोटी जगह या बड़ी जगह, बच्चों को हमने इस काबिल बनाना है कि छोटी जगह पे भी खुश रहना सीखें। बेसिकली हमने बच्चों को खुश रहना सिखाना है। बच्चे मन के सच्चे, इंतजामिया की अजीबो गरीब मंतक मानने को तैयार नहीं। ग्राउंड थोड़ा बड़ा होता तो मैं ज्यादा मजा आता। पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज तो बहुत जरूरी है। बड़े ग्राउंड का तो दिल करता है। किसी भी स्कूल के तालीमी बोर्ड से इल्हाक के लिए लाइब्रेरी और लैब समेत खेल का मैदान भी बुनियादी शर्त है। समझ नहीं आता इस शर्त पर पूरा उतरे बगैर इन स्कूलों को बच्चों के मुस्तकबिल से खेलने का लाइसेंस किसने दिया। खेल कूद बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। बड़े निजी तालीमी इदारों में खेल के मैदान न होना महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ हरीम खान, समा, इस्लामाबाद। लाहौर में मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा मुतालिबात की मंजूरी के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन के मुतालिबात क्या हैं, जानते हैं समा की नुमाइंदा तरहब असगर से। जी तरह बाहर मौजूद हूँ और ये एहतजाज जो है फिल वक्त धरने में जो है तब्दील हो चुका है। पंजाब भर के कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस से यहाँ पे जो उसातिज़ा हैं, लेक्चरर्स, प्रोफेसर बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे और उन्होंने सेक्रेटेरिएट के सामने वाली सड़क जो है उसको ब्लॉक करके यहाँ पे धरना दे दिया। और उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से। मुतालबात की अगर मैं बात करूँ तो इनके मुख्तलिफ मुतालबात हैं, तकरीबन 7 से 8 मुतालबात हैं और वो सब के सब मुतालबात जो हैं इनकी सर्विस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जिसमें पे स्केल है, प्रमोशंस के इश्यूज़ हैं, टाइमिंग के इश्यूज़ हैं। तो ये सारे इस किस्म के मुतालबात जो हैं उसके बाइस जो है यहाँ पे सफ़र करके ये सारे टीचर्स पहुँचे। हमारे साथ यहाँ पे एक टीचर भी मौजूद है। हम इन्हीं की ज़बानी पूछ लेते हैं कि इनके क्या मुतालबात है। मुझे बताएं कि क्या इश्यूज़ हैं कि आप यहाँ पे धरना देने पे मजबूर हो गए। हम मजबूर इसलिए हुए कि गवर्नमेंट ने तकरीबन गुज़श्ता कई दहाइयों से हमारे मुतालबात को इसी तरह टाला हुआ है और उसमें सबसे पहले कि प्रमोशन स्ट्रक्चर हमारा इतना स्लो है कि अगर एक बंदा जॉब में आता है और 30 साल की जॉब भी कर लेता है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है बगैर किसी मुनासिब प्रमोशन के। बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक प्रमोशन ले पाते हैं और ख़वातीन के मसाइल फिर उससे ज़्यादा बढ़ के हैं, जिसमें ये नई नई हम पे कदगने रोज़ दिहाड़ी लगाए रहते हैं। कभी कहते हैं कैजुअल लीव नहीं आप कर सकते जब तक कोई मर ना जाए। ये लेटर आते हैं बाकायदा गवर्नमेंट से। पिछले नवंबर में भी यही मोहतरमा बता रही हैं कि क्या इनके मुतालबात हैं और क्या मुश्किलात हैं। बहुत शुक्रिया तरह बसा आपका। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने मुतालबात के हक में नर्सेस एहतजाज कर रही हैं। नर्सेस का मुतालबा है कि हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस और टाइम स्केल प्रमोशन दिया जाए। सज्जाद हैदर से मजीद तफसीलात जानेंगे। सज्जाद बताइएगा कितना वक्त हो चुका है इन नर्सेस को जो यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। जी बिल्कुल, हम यहाँ पर इस टाइम पेशावर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर ये जो अस्पताल की नर्सेज हैं ये जो है सुबह 9 बजे यहाँ पर मुजाहरा कर रही हैं और इनके यही मुतालबात है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है इनकी सुनवाई नहीं कर रही। हुकूमत से इन्होंने कई मुतालबात किए लेकिन कई अरसा गुजरने के बाद भी जो है इनके मुतालबात जो है सारे इनके यही मुतालबात है। नर्सेज को जो है टाइम स्केल दिया जाए, उसके साथ जो है प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाए और सर्विस स्ट्रक्चर जो है फ्राहम किया जाए ताकि इनका मुस्तकबिल जो है वो रौनक हो सके। लेकिन उनकी यही कहना है कि हुकूमत की जवान से नहीं की जा रही, उनको जो है कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा रही। वो आखिर पर मुजाहरे के यहाँ पर असेंबली के बाहर मौजूद है और सुबह जो है इनका मुजाहरा जो है यहाँ पर जारी है। सुबह से ये नर्सेज यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं लेकिन अभी तक इनके मुतालिबात सुनने के लिए यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा। सज्जाद हैदर, आपने तफसीलात दी हैं, आपका शुक्रिया। जेहलम के इलाके बिलाल टाउन में नई सड़क तो बना दी गई लेकिन सीवरेज के पाइपलाइन डालना भूल गई। घरों का पानी सड़क पर फैल गया है, पूरे इलाके में ताफुन फैल चुका है। मजीद जानते हैं इम्तियाज बेग से। इम्तियाज, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जेलम के एक पोश इलाके बिहारी कॉलोनी में मौजूद हूँ जिसकी सूरत हाल से अफसोस ही किया जा सकता है। और ये प्लानिंग है ज़िली हुकूमत की कि कैसे उन्होंने ये नई सड़कें बनी हैं, कुछ अर्सा कबल ही ये नई सड़क बनी है और यहाँ पर किसी किस्म का कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सीवरेज के पाइप नहीं डाले गए, जिसकी वजह से जो घर का जितना भी वेस्टेज है, गटरों का जितना भी पानी है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गली मोहल्लों में फैला हुआ है। और अहले इलाका ने ज़िली इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जिस ठेकेदार ने ये रोड बनाई है उससे पूछगिछ की जाए और ये जो सीवरेज का निज़ाम है, सीवरेज के पाइप नहीं डाले गए, इनको डालकर यहाँ पर कोई प्रॉपर सीवरेज का निज़ाम वज़ा किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सके। जी, इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाई जाए
آسٹریلیا میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز میں ریسلنگ اور ویٹ لفٹنگ مقابلوں میں پاکستان نے 5 تمغے اپنے نام کیے۔ شارجہ میں جاوید میاداد کے چیتن شرما کو لگائے گئے چھکے کو 32 سال ہو گئے۔ یہ چھکا اب تک بھارت میں بھلایا نہیں جا سکا۔ 18 اپریل 1986 آسٹریلیا ایشیا کپ کا فائنل، شارجہ کا میدان، مد مقابل بھارت اور پاکستان۔ گیند صرف ایک، فتح کے لیے 4 رنز درکار۔ وکٹ پر لیجنڈری بلے باز جاوید میاداد، سامنے تھے بالر چیتن شرما۔ بھارتی بالر نے رن اپ سے بھاگنا شروع کیا تو شائقین کی سانسیں رک گئیں۔ گراؤنڈ میں سناٹا، فتح کس کی ہوگی؟ جاوید میاداد نے آخری بال پر جاندار سٹروک کھیل کر چھکا جڑ دیا۔ اور بھارت کو صدیوں کا روک دے دیا۔ اس چھکے کی گونج آج تک بھارتیوں کی سماعتوں میں گونجتی ہے۔ اسپینش فٹ بال لیگ میں بارسلونا نے اور ویگو کا میچ 2-2 گول سے برابر ہو گیا۔ اسپینش فٹ بال لیگ کی متوقع چیمپئن بارسلونا سیلتا ویگو کے خلاف میچ نہ جیت سکی۔ اوسمین ڈیمبلے نے پہلا گول داغ کر بارسلونا کو برتری دلائی۔ سیلتا ویگو کے کاسٹرو اوٹو نے گول کر کے میچ برابر کر دیا۔ بارسلونا کے پاکو الکسر نے گول کر کے مقابلہ 2-1 کر دیا۔ سرگی روبرٹو کو ریڈ کارڈ ملا تو سیلتا ویگو نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 82ویں منٹ میں گول سکور کر کے میچ برابر کر دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔